сказали, сколько слушать оценки, если не будете следовать, бесполезно все. Да? Можно не приходить? Можно не приходить? Почему? Приходите. Я передаю, что говорилось. Вас же еще не было. Вас точно не было. Надо вас спросить, можно ли приходить? तो मन ऐचो हरि आप तन, तो ये तो बड़ी कृपा करी, बहुत बड़ी कृपा करी कि आकर 4,84,000 यौन भ्रमतीय जीव आ गए। 84 लाख योनियों के बाद из 34 лаков разных видов рождения он нам дал человеческое. ये जीव जो भ्रमित हो रहा है 84 लाख योनियों में जाता है, लेकिन ठाकुर कृपा करके इसको मनुष्य योनि दे देते। 84 лака, извиняюсь, да, видов существ существует. अब हमको कर करना न दे देत इस प्रभु हित से नहीं, हित करके कृपा करके इसको मनुष्य योनि प्रदान कर। То есть для нашей милости, так сказать, по милости своей, для нашей выгоды मनुष्य нам योनि дано प्राप्त человеческое करके भी рождение. Но после того, как мы стали людьми, ये हरि की शुद्ध भक्ति नहीं करता है। все равно люди не делают, не исследуют чистым бхакти, чистого бхакти. महाराज बोले मन में चो हरि आप तन, जो भी बताया, तो मन को तो, इस प्राणी के मन को तो ठाकुर खींचना चाहते हैं अपनी तरफ ही, И Господь хочет लेकिन привлечь ये कैसा है, дживу к तन को себе, है चे काम, но тело тянется к लेकिन तन деятельности. को सुख देने के लिए नाना प्रकार की कामना Для रखता того, है чтобы कि тело हमको было सुख मिले। тело было счастливо, мы хотим делать कभी разные виды बहुत से действий. व्रत करता है, बहुत सी उपासना करता है, बहुत तेरे देवताओं को भी ध्याता है। तो ये जो है ना दुविधा, महाराज बोले बिहारी दास दुविधा в две भाई, стороны идет. तो वो दुविधा में जिया, Значит, человек на распутье. इधर हरि को भी चाहता है, इधर अपना शरीर का सुख А भी с другой चाहता है, стороны, мы хотим счастья для своего тела. छोटे देवताओं से सुख भी मांगता И है। он देवता ही तो है просим सब। полубогов о счастье. क्यों पावे विश्राम, Как же мы можем достичь जो पूर्ण सुख है, जो спокойствия? पूर्ण विश्राम है, उसको ये नहीं है। Полного расслабления и спокойствия мы не можем достичь. इसलिए एक है साध है सब सदै, सब साध है सब जान, जो जल सिंचे मूल को फूले फले फैलाए। बिहारी जी महाराज अथवा अपने इष्ट के मूल स्वरूप है। पेड़ की जड़ में पानी देंगे Любой हम, наш Господь, так сказать, если мы будем его поливать, он पेड़ как की корень. जड़ में पानी Если देने мы से будем поливать ये корень, पेड़ को тогда हरा все भरा дерево कर будет सकते हैं। расцветать. और हम अनभिज्ञता लेके अनजान पने में पेड़ के А पत्ते если पत्ते мы पर पानी будем छिड़के, поливать листья, то от этого толку не будет. पेड़ के पत्ते पत्ते पर पानी छिड़कें तो वो हमारा श्रम मात्र रहेगा, जब तक हमको जड़ की Если мы मालूम नहीं, будем जड़ में поливать पानी। листья, это только трата времени и усилий. हमेशा जड़ में पानी देते रहो, Если мы पेड़ будем तो अपने постоянно आप только प्रफुल्लित हो जाएगा, корень सारे поливать, सुख тогда अपने आप आ जाएंगे, само существо केवल само अपने собой इष्ट के चरणार придет. में। Только если мы полностью предадимся стопам нашего Господа. गोविंद जी महाराज, Да. ये भ्रम रहता है संसार का। Это अरे есть заблуждение в этом संसार мире. कैसे चल रहा है, संसार Мы एक думаем, भेड़ चाल। в этом мире вот так все живут. Почему же нам संसार так क्या жить? भेड़ चाल, К сожалению, в एक этом мире भेड़ किसी всегда, कुआं में गिर जाए, если हजारों भेड़ चल какая-то, रही है, если अगली बार भेड़ тысячи कुआं में गिर овец जाए नहीं, идет, да, одна овца упадет в колодец, и все остальные попрыгают туда же. Это есть तो такая अगली традиция भेड़ в этом कुआं में мире. गिर जाए, बाकी पीछे वाली भेड़ सोचेंगी Если несколько इसमें कुछ упадут, है, तो они वो भी इसके думают, साथ साथ कुआं में давай-ка мы गिर тоже जाएंगे, सब допрыгнем, а вдруг там что интересное есть в колодце. Одна упала случайно, इसलिए остальные बिना сами विवेक попрыгали. मूल वंश, К сожалению, вот так люди и живут. तो तत्व विवेक लेके जो आगे चल Нужно रहा है। понимать философию глубоко, тогда можно правильно идти по пути бхакти. एक संसार में В этом мире नकटे कोसो पंथ, есть такой, так राठ сказать, भी संसार में नकटे कोसो पंथ, нереальный сон этот мир. संसार में ठगा ठगी है, नकटे कोसो पंथ है। नकटे का पंथ कैसे है? किसी की
एक गांव में किसी की किसी तरीके से नाक कट गई है, Например, у человека в деревне взяли, отрезали нос. Случайно. А По бабуля? несчастному случаю. Он говорит, मेरी नाक कट गई। и он अब говорит, मुझे सब नकटा कहेंगे। он подумал, все будут называть меня अब безносом. क्या उपाय होना चाहिए? Он думает, что-нибудь придумаю, чтобы такого не было. अब उसने सोचा कि उसने कुछ गलत लगा के कोई पूछे भैया तेरी नाक कैसे कट गई? И вы спросите, कि как अरे у тебя भैया нос मेरी नाक уехал? हाँ कि ऐसे नाक तो सबका की कट जैसे Он मेरी говорит, कटी। он говорит, что если... कैसे? Нет, अरे для того मोर भगवान मिल отрезали गए। нос. Потому отрезали нос, что мне Господь नाक कटे थे встретился. हाँ Да, говорит, потому यही отрезали. मारे मैं खुश हूँ। नकली Из-за करते этого खुश я, है так और сказать, и счастлив. अरे Все अच्छा, नाक стали कटने से думать, भगवान मिल а जाते что, हैं। если отрезать वही нос, हमारी नाक Господь कटवा может दे तू। встретиться. Ладно, тогда давай нам носы отрежем. अब 2-4-10 आदमी आएंगे बाकी पास И का там भयो 4-10 человек пришли и стали спрашивать, что पट्टी बड़ो случилось, दिखाए। что случилось. ऊपर साधु से भीतर नाचे भूत। Это भीतर как तो रो रहा है, чисто लेकिन внешний ऊपर человек, समझ кажется, जो है как саду, а दिखा रहा внутри है। у него просто привидение वो तो танцует. भगवान मिल गए। И он говорит, вот мне встретился Господь. तो भाई Они हमारी говорят, नाक कटवा правда? दे भगवान। Он говорит, а мы хотим встретить Господа, давай отрежь нам носы тоже. यहाँ Он говорит, да. अब आने 10 आदमी इनकी नाक कटवा दी। И он отрезал 10 человекам अब कोई носы. काउ तो न कहेगा यूं न कटा यूं न कटा। А теперь все без носа, и кто его будет ऐसे ही отрезать? करते करते वह पूरे गांव ने नाक कटवा ली। Так पर вот काउ он делал, भगवान делал, मिले ना। все- अब कोई все- काउ तो के हतना। Все без носов остались в अब деревне. नाक कट गई और भगवान ना मिले दूसरे को तो ना कैसे का नाक कोई जुड़ छोड़ रही है। И люди увидели, что это обман был. У них и носа не осталось, и Господа не पूरे गांव встретили. में तो ठगा ठगी संसार में समझ लो संकल्प कि महाराज ये संसार है, ये ठगा ठगी है, ये भीड़ चाल है। И весь мир так इसलिए समझ के करना है, जो कुछ करो सो समझ के, обманщики. बहुत मर्म से समझ के। Поэтому нужно очень глубоко понять, что мы делаем и для чего. इष्ट के चरणार बिंदों की रति के अलावा और जो भी कुछ करते हैं Если что бы мы ни делали, кроме любви к стопам Господа, वो सब एक तरह से हमको गर्त में ले जाने वाला है, это все то, что нас уводит с этого пути. हमको बहकाने वाला कार्य। Это означает, что мы продаемся этому миру. तो हमारा आनंद व्रत कहाँ हुआ? Это означает, что мы у нас нету твердой веры в Господа. Не осталось ее. कही यूं भामिन जैसे निज प्रताप बल चहे भलाई उबैन तैसे। पत्नी कह रही है हे महाराज समझ के संग करना अपने किसी पति से, कि धर्मात्मा पति का संग समझ के करना है। Это निज प्रताप बल चहे भलाई उबैन तैसे। Женой जो говорят, अपनी нужно बड़ाई और अपना प्रताप, अपना विस्तार, अपना वैभव таким चाहते हो, образом उनका संग करो। общаться. Вот Нужно общаться только с теми, кто не хочет भलाई своего उबैन собственного तैसे। उन्हें अपना возвышения и बड़ा своего कर सकते हैं, счастья. तुम्हारा बड़ा। Если человек этого хочет, он ни себе не может благо сделать, ни другим благо принести не может. आगे महाराज बोले काहू के बलवाह को काहू शिष्य 50। एक हतिया हरिदास को नाम बिहारी दास। कि किसी के तो У кого-то काहू बाहू को बल है, जैसे बहुत У кого-то लोगों का очень- समूह हो, У кого-то очень много людей вокруг него собираются, например. बहुत बूट हो उनका बल मानता है। Или очень многие слушают काहू его. शिष्य 50, किसी के शिष्य ज्यादा हो У उनका кого-то बल много मानता है। учеников. Тоже это как считается काहू के बल расположением भजन человека. को कोई भजन करता है, उसका बल मानता मैं बहुत भजनान हूँ। Кто-то очень много баджан совершает, читает джапу. भजन का अहंकार होना भी ठाकुर Если को человек, पसंद नहीं если человек гордится своим баджаном, हर значит जीवन Господь पे его не будет любить करता। भजन тоже. होना तो बहुत बढ़िया बात है। Хорошо, конечно, делать баджан, но мы не должны वहाँ гордиться नहीं तो यहाँ этим, मारा गया। потому что гордыня, она закрывает от нас Господа. Господь एक любит हतिया смиренно. हरिदास को नाम विहार दास। अपने को क्या समझना चाहिए कि Кем मैं мы себя मेरे должны ऊपर считать? तो मेरे इष्ट का हाथ है, उनकी Нужно कृपा понимать, है। что это все, что со мной происходит, Садхана по милости срам. Господа.
что Господь держит свою руку ना на моей कछु голове. करवे योग्य Я на самом деле не в состоянии ничего और делать. कृपा विहारन दास Это просто की все по सहज Его милости происходит, что я न तो делаю. मुँह पे कोई साधन हो सकता है Не могу я никакую और сатану न मैं делать. कुछ करने लायक И вообще не в состоянии ничего मेरे делать. पे तो स्वामी जी महाराज की कृपा है Это просто по उनकी милости कृपा своей से же. Я в состоянии что-то делать. कहीं एक जगह महाराज ने तिन्हीं के प्रताप प्रसन्न भय सब संत सजाति न साधु कियो वृंदावन धाम होते मन काम सुजस ले नाम श्रवण कियो हर ज्ञान निदान सुजान सही श्री बिहारी बिहारन दास ही हो पढ़ो न गुण्यो न सुनो न कछु मुख श्री हरिदास कृपा केंद्रियो। ज्ञानंद जी महाराज अपने लिए कह रहे हैं, इतने सामर्थ्यवान होते हुए क्या कह रहे हैं? То есть самый такой ученый, как сказать, саду, он говорит, живу только по Его милости. मैं तो स्वामी जी की कृपा से ही प्रसन्न रहता हूँ। Я счастлив только по милости Своей. मेरे जितने संत सजाती ने इन्होंने मुझे संत बना दिया, नहीं मैं संत बनने लायक कहाँ था? Святые сделали меня святым, я бы сам не смог. तो संत सजाती ने साधु Саду меня сделали святые люди. श्री वृंदावन धाम होते मन काम, मुझे वृंदावन धाम मिल गए तो मेरी सारी कामना पूर्ण हो। И когда я пришел во Вриндаван, все мои желания исполнились. सुजसल नाम श्रवण पियो, Слушаю प्रियालाल का स्वामी जी महाराज का слушаю ушами славу Приялала. इन श्रवण पटौने यानी करण पटौने में भूखता रहता हूँ। То есть सुजसल नाम мой слух наполнен их नाम славой. गुणांगात उनका गाता हूँ और И कर्ण я पटौने। воспеваю языком их славу тоже. कर ज्ञान निदान सुजान सही, मैंने बहुत बड़ा ज्ञान करके निदान निर्णय कर लिया। И я शास्त्र वेद पुराण सारी долго उपासनाओं का изучая निर्णय все करके различные философии, сделал вывод. कर ज्ञान निदान सुजान सही, अच्छी तरह से जान Я понял одну बिहारी вещь. बिहारिन दास हियो, बिहारी बिहारिन और स्वामी जी दास माने स्वामी जी, इनको मैंने हृदय में बैठा दिया, पूरा ज्ञान कर दिया, कोई ज्ञान बाकी नहीं। Я посадил в свое сердце, пригласил в свое сердце Бихарича Бихарини и Свамиджи Гурдаса. इनके अलावा और नहीं कुछ जान। Кроме них я не хочу ничего знать. Это и есть पर источник ज्ञान всего моего निदान знания. सुजान सही श्री बिहारी बिहारिन दास हियो, ये हृदय में बैठ गए। И они находятся в моем сердце. पढ़ो न गुण्यो न सुन्यो न कछु, न तो मैं पढ़ो Больше न मैं ничего गुण्यो не читал и не имею качеств न никаких. मैंने कुछ सुना। И ничего не слышал. पढ़ो न गुण्यो न सुन्यो न कछु, वो कौन तो श्री हरिदास कृपा की लियो, वो तो स्वामी जी महाराज ने कृपा करके दिया। Потому что я получил все это по милости с вами Харидаса. ये कृपा का बल रख, Он, то есть он надеется на силу अपना बल हम милости. रखेंगे, सब कुछ करते धरते जो भी क्रिया करते हैं, Если мы मान будем को надеяться на बना свою दें। силу собственную, नाम जाप भी किया जाए ना, даже если мы будем читать святые имена, नाम जाप किया जाए, कोई सेवा करी или जाए, какую-то севу तो делать, उसको रोजाना संकल्प कर दे कि हे महाराज то ये нужно आपकी каждый день कृपा से हुआ приходить और и делать आपको ही санкальпу с समर्पित водой. है, И вот ты мне дал силу на это, я тебе предлагаю результаты этих действий. उन्हीं को समर्पित कर То दे, есть ему अपने нужно ऊपर न रखे। отдавать результаты, не считать, что अगर это हम наше. अपने ऊपर रखेंगे ना Если мы तो сами हम будем लोग считать, что बहुत мы это खर्चीले делаем, हैं, что я много जाने इस трачу चीज को денег, कहाँ खर्च कर दें। и сколько я денег потратила на это, на то. जब उनके लिए सौंप देंगे तो वो ताले में ऐसा बंद कर देंगे, उस Если पर даже ब्याज я बढ़ती रहेगी и बढ़ती रहेगी बढ़ती предлагаю रहेगी, वो что-то बहुत बड़ी Господу, पूंजी बन जाएगी। и мы это, как сказать, और हम थोड़ा процент थोड़ा берем अपराध с करते этого. रहते हैं और चाहे जहाँ उसको खर्च कर सकते हैं अगर अपने पास रखेंगे। И чтобы у нас не было, даже если мы купим, мы с собой будем держать у इसलिए себя. तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है। Мы на самом деле, предлагая, даже не बहुत предлагая, अच्छे बहुत बढ़िया बात भजन साधना उनकी सारी बात करके रोजाना संकल्प करना चाहिए। чтобы мы не делали Эй, хорошего, Свамиджи, мы должны Махарадж, результаты предлагать ему. जो कुछ बना अपनी कृपा से बना, Чтобы я не смог сделать это все по और твоей जो милости. कुछ अच्छा बना वो आपको ही समर्पित। И чтобы я не сделал хорошего, я предлагаю тебе это, потому что это по твоей милости. तेरा तुझको अर्पण। Потому что ऐसा करने से все это твое, Господь. То вот тогда делай так, तुम्हारी जो वस्तु है ना чтобы у нас не फिर было
тогда все будет увеличиваться. अहंकार नहीं बनेगा। Когда мы эго держим что-то, оно у нас और закрывается, अगर तुम не इसकी растет. चाबी अपने पास रखोगे, Нельзя держать बिहार की ключи. श्री हरदासी हाथ सेवत साधक सिद्ध सब जाचक नावत मात, उस पूंजी को अपने आप रखो, उस भंडार की चाबी को, Если мы तो будем तुम держать जाने свое कब खर्च богатство, कर दे उस свое कोई पता नहीं богатство, है। ключ у себя, тогда неизвестно, когда мы его потратим. Можем потратить в любую минуту. Ключ нужно отдать тоже Господу. От एक всего तपस्या хорошего, कर что у रहा нас था। есть. एक साधक तपस्या कर रहा था, Один садок совершал तो फिर тапасию, तपस्या का बहुत बल, и он развил очень много способностей. बहुत बल। भगवान बोले तपस्या तो बहुत अच्छी कर रहा है, И Господь подумал, Баля, как хорошо он Монде, совершал Тапасия. тапасию, много сил достиг, ситхи достиг. इसका घमंड चूर होना चाहिए। Нужно जब его घमंड नहीं наградить. रहता है, मान नहीं रहता, तभी तो ठाकुर मिलते हैं। Когда Господь встречается, когда мы उसको ничего не बहुत хотим. तेज प्यास लगी, И он очень захотел пить этот वो садок. तपस्या कर रहा था, Когда он совершал बहुत тапасию, हजार वर्ष बहुत तपस्या тысячи करी, лет совершал тапасию. उसको प्यास लगी, И बहुत очень захотел तीव्र пить. प्यास के मारे खाए जा रहे हैं। И он очень хотел пить, где-то просил भगवान Бога. की प्रेरणा से И стал молить कोई Господа. अथवा भगवान आए, हाँ भाई क्या बात है बाबा महाराज, कैसे Господь इतने пришел व्याकुल, и कैसे हो? спросил, почему ты такой несчастный? प्यास के मारे तो Он говорит, очень хочу пить. तुमने तपस्या तो बहुत करी है। Ты же много тапасий हाँ, совершил. तपस्या तो बहुत Да, करी है, говорит, लेकिन जल तो совершил. चाहिए Но хочется пить. तपस्या। अब तो मेरे किसी काम आने आ रही, तो तपस्या काम आ रही, तपस्या जितनी तुमने तपस्या करी है, А что же ты делал тапасию, никакого Если результата आधी не तपस्या, получил. Половину अगर तुम- тапасии ты сейчас отдашь за воду. पानी के बदले में दे दो तो पानी तो मिला दो, Я тебе могу дать воду. कि हाँ मैं दे दूंगा जीवन Он говорит, तपस्या, да, और तपस्या да, कर хорошо, लूंगा, я отдам प्राण тебе तो половину बचे। своей тапасии, зато я буду жив. कई हजार वर्ष की तपस्या केवल पानी पीने के И вот ऊपर, так половину Посмотрите. от 1000 лет, Или- он 500 лет фактически отдал за глоток воды. जो ठाकुर जल हमको फ्री दे रहे हैं, जो हवा फ्री दे रहे हैं, Господь нам उनके дает लिए हम क्या कर бесплатно रहे हैं? и воду, и, तेरा तुझको अर्पण, ये शरीर भी उनका, и тело его, все его. ये что तो он нам अपने дает. ही शरीर से, अपने ही दी हुई वस्तु से अपना भजन करा रहे हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। Мы из его और बड़ा ही हमको दे रहे हैं। по его собственной, как сказать, пользуемся за его कैसी собственностью बढ़िया बात है и считаем его своим. कि उन्होंने शरीर На दिया, самом деле उन्होंने он нам हवा дал दी, бесплатно, उन्होंने без всякой पानी दिया, тапаси. उन्होंने सब И कुछ воду दिया, дает, и और उनका जो воздух भजन дает. करेंगे उल्टा वो एहसान मान रहे हैं और खुश हो रहे हैं, И когда мы делаем его वो खुश тапасию, हो रहे हैं, он счастлив от तो этого. उनसे जैसा कोई दयालु होगा? Есть ли такой человек более милостивый, чем ये он? सारी वस्तु दे रहे हैं, शरीर भी दे रहे हैं हम भजन आपसे करने के दहेज लिए, और नेपथ्य हवा पानी सब कुछ मौजूद दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, Воздух, और еду, भजन всё. करते हैं वो उल्टा एहसान मान रहे हैं, वाह, और खुश हो रहे हैं, उसको ऐसा धाम दे देते हैं И कि सदा सत्य रहने дхаму वाला дает, धाम दे где можно постоянно жить, возможности дает. И еще счастлив от того, что человек делает его. करता कृत माने नहीं, तो सब कुछ करते कराते करत करावत на आप самом деле नाम это न он, अपनो ले, он же действующее лицо. करने कराने स्वयं वाले वो На बैठे, самом деле это он. अपना всё. नाम लेते नहीं है, Но он हम никогда लोगों को своим बढ़ाई दे именем देते не हैं। подписывается, он फलाना всегда मुक्ति, нас बहुत बड़ी नाम, возвышает. फलाना इतना Он думает, ज्ञान вот वाला, такой फलाना человек, ये, какой फलाना। много знает. करने वाले वो он बैठे। так много делает. Он считает нас делающим. Своими не तो подписывает под इस действием. अहंकार को छोड़ के जो आगे Поэтому बढ़ेगा, нам нужно आपको отказаться от этого ложного эго, понять, что आपको это मैं- все он делает, в конце концов. थोड़ा सा परीक्षण मानो, कुछ भी मानो, परीक्षा लें तो वो कौन डर सकता है, लेकिन फिर भी घबराना नहीं चाहिए स्थितियों से। Даже если он нам какие-то испытания धर्म पे делает, चलने में нужно कोई все равно आपत्ति भी आए, иметь, सिर की силу. साठी हरि मिले। अगर सिर के बदले भी भगवान मिलते हो, ये तो सस्ता है। Даже если Господь потребует нашу голову взамен бхакти, нужно जब не कितनी думая बार मरे, отдать. Сколько раз мы уже कितनी умирали? बार सिर कटाए, Сколько раз мы отрубали голову? अगर सिर के बदले में ठाकुर मिल जाए तो सस्ती बात है। Если Господь хочет तो в आपका обмен свою जीवन अगर голову, ठाकुर के почему ऊपर нет? न्यौछावर कर दिया जाए तो Если सस्ती मिल мы रहे हैं। предлагаем смерть महंगी жизни, कहाँ है? это очень बोलो дешево. जयंत जी, Это केवल недорого. समझने की बात, Просто понять, समर्पण की। как нужно предлагать себя. तो वो तपस्वी ने आधी जो है И तपस्या это पानी, тапасия. फिर भी उसकी За- प्यास से तृप्ति नहीं हुई, फिर प्यास И लगी। стакан воды отдал Граве. половину тапаси своей. И все равно не был удовлетворен. प्यास अभी हमारी नहीं बुझी है,
Он все नहीं еще बुझे хотел तो пить. और जो तपस्या आज ही उसको भी दो И और тогда पानी ला Господь देंगे। говорит, я еще могу принести воды, давай प्यास вторую половину. बुझाने के लिए मात्र पूरी तपस्या दे दी कई он हजारों वर्ष की। 1000 खाली हो गए лет बाबा, тапаси полностью отдал за эту воду. खाली हो गए। अब जिनके पास कुछ नहीं И बचा, ничего у него не осталось. अरे मेरे को सब तपस्या चली गई। И он сказал, Господь, это твои лиры, вся моя тапасия ушла, ничего у меня не осталось уже. Столько я делал, всего делал, столько яги, столько тапаси. И из-за этой жажды я все отдал, ничего у меня не осталось. Ты хочешь меня так вот содержать, пусть я так и буду. И тогда Господь проявился перед ним в своей истинной форме. कि अब तेरे पास कुछ नहीं है, कोई बल नहीं है, तो मैं तेरे पास Он говорит, что когда у тебя уже никакой силы нет, ये ничего अपने нет, अहंकार тогда में это जीता है означает, я और твой. प्रेम से वंचित हो जाता है। Потому что когда мы делаем что-то из ложного эго, тогда мы от любви और जब уходим. तपस्या कर रहे बड़ी बड़ी तो नहीं मिल रही। उसने कहा मैं कुछ Невозможно नहीं हूँ, Господа हाँ, достичь через тапасию, через еще что-то. Когда мы говорим, что я ничего себе не представляю, тогда Господь अरे встречается. दीनों ने पैक करता है। Потому что Хари, он оказывает милость на смиренных. तो सबसे नजदीक हमारे इष्ट हैं हमारे पास। И ближе всего к нам, в нашем сердце, находится наш Господь. हमारी तुम्हारी दूरी भी एक हाथ की है, किसी की एक Кто-то находится на расстоянии руки, но он-то вообще даже так близко, даже внутри нас लेकिन находится. बताओ हृदय से हमारी दूरी का हृदय तो हृदय Сердце, оно внутри нас देखो बस находится. हमारा शरीर Он там и находится. Он очень वो близко तो к हमारे нам. यहाँ ही बैठे हुए हैं। Он там находится. पर्दा भारे कपट को झपट लाल Просто надо поднять это занавес лжи. लेकिन ये कपट की जो पर्दा चढ़ा हुआ है ना माया का, Это Майя. जो पास में रहते हुए दिखते नहीं है, Поэтому это Майя, इसीलिए गुरुओं का आश्रय, она इसीलिए सत्संग показывает का то, что आश्रय, рядом мы не видим, आँख मिलती а то, है, что нереально мы चिंतन видим. बढ़ता है, साधना Благодаря बढ़ती है, общению с гуру мы получаем правильное зрение. И мы тогда думаем, да, действительно, Господь у нас, सबसे नजदीक वो है। Он ближе всего к нам находится, прямо в сердце. बोलो यार जी Идеально. आज मन मेरे भाजी लैसी कुंज सब सुख Можно ради того, чтобы попасть в Вриндаван, совершать преступление. Потом будет результат преступления. Преступление и наказание потом будет. Я же говорю, не Достоевского похоже. Сюда не заложено. उन्होंने पूछ रही है वृंदावन रहने के लिए आदमी कोई अपराध भी कर सकता है, कोई हत्या भी कर सकता है. या वृंदावन में रहने के लिए वृंदावन कोई अपराध आदमी कोई अपराध भी कर सकता है, हत्या भी कर सकता है या रहने के लिए. एक वृंदावन दास था, या वो लिख लिया, उन्होंने लिख लिया वृंदावन में रहने के लिए मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं किसी से पैसे ले सकता हूँ, कुछ भी कर सकता है. ऐसा है एक वो कृष्ण लीलाओं का सखी ये वृंदावन दास गौड़ी संप्रदाय की. उन्होंने लिख लिया वृंदावन की महिमा लिख लिया. हाँ.
भावना होती है वहाँ। हाँ वृंदावन वास कैसे भी हो जाए, हाँ यही पूछ रहे हैं। किसी भी तरीके से, लेकिन अपराध करने से तो बुद्धि विकृत हो जाती है। बुद्धि विकृत कब होती है? जैसे कि अपराध करने से। ठाकुर जी में मन नहीं लगता है, वृंदावन में भी मन नहीं लगेगा अगर अपराध करेंगे तो नहीं, वृंदावन अपराध में भी मत- रहने का मन नहीं लगेगा। नहीं अपराध मतलब ऐसे अपराध वो सरकार अपराध ऐसे नहीं जो वो भक्त की तरह कोई अपराध, ये दूसरे तरह का अपराध है। हाँ, वो और तरह का जो अपराध सरकारी अपराध है। वो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक सीधा किसी भक्त की आत्मा दुखना, वो दुखना, ऐसा है क्या? Не, он говорит, что можно преступление совершать, но только не против саду, не против бхакта, а просто там в государстве. Против там. президента, да? Там. Да, это можно. Самое страшное, это чтобы не против саду, никого не оскорблять преданных, вот это более страшно. А это серьезно, пожалуйста. Если это вам поможет. Не знаю, поможет или нет. क्योंकि बहुत लोग जो किसी भी तरीके से सरकारी कोई भी कुछ वो करके अपने वृंदावन वास करना चाहते हैं, ऐसा वैसा के कारण से, वो तो ठीक है किसी भी युक्ति मुक्ति से करके, लेकिन फिर भी अपराध करने से भूमि खराब हो जाती है। На самом деле, когда мы совершаем любое преступление, наша душа портится от этого. То есть мы уже не остаемся той же личностью, которые были до этого. क्योंकि वो जो वृंदावन के रहने की जो चाहना है ना, चटपटी है, वो चटपटी और वो चाहना, वो इच्छा, वो खत्म ही हो जाएगी अपराध करने से। Потому что когда мы совершим преступление, у нас уже вообще желание пропадет жить во Вриндаване. कोई ऐसे लोग होते हैं, वो कोई अपराध करते हैं वहाँ और फिर वहाँ से उनको सरकार दंड देते और फिर कई लोग इसके पीछे लग रहा तो वृंदावन में आते और यहाँ बैठते। वो पहले हो गया और फिर वृंदावन का आश्रय लिया, वो ठीक है। हाँ, परंतु यही भी ये करते भक्तों से और यही रहते क्योंकि स्वभाव ऐसे बन गए, वो ऐसा करते हैं ना, स्वभाव हो गए ऐसे। स्वभाव ऐसा हो गया। हाँ। बहुत लोग यहाँ भी प्रतिवासी भी हैं ऐसे, हाँ प्रतिवासी भी ऐसे हैं जो नहीं जन्म है, इनका वृंदावन नहीं जन्म है, उनका काम मतलब उनका गलत ही धंधा है। Он говорит, что таких людей много, которые живут нечестным методом, даже здесь среди Браджабаси. तो वो चाहे वृंदावन वास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको वस्तु प्राप्त नहीं होती है, उनको वृंदावन प्राप्त नहीं होते Но, हैं। к сожалению, такие люди, которые вот даже здесь всякими обманами занимаются и так далее, они не могут достичь Господа, даже живя в Вриндаване. वो तो कहने मात्र वृंदावन वास कर रहे हैं। वृंदावन की महिमा को अगर कोई न जान के वास करेगा तो वो वृंदावन वास करना नहीं है। Потому что тот, кто не знает величия Вриндавана, это что живет он тут, что не живет, это одинаково. Это только просто разговор, что он тут живет. बात तो महिमा की है ना। То, что дело-то в том, чтобы с пониманием жить. जैसे कि वृंदावन में वास करिए, यद्यपि वृंदावन दयालु हैं, वो अपनी तरफ से कृपा तो रखते हैं, लेकिन कोई वृंदावन जी को समझ के वृंदावन में वास करेगा, वृंदावन वो वस्तु है, और जो समझ के वास करेगा वो अपराध से बहुत दूर रहे। Потому что тот, кто реально поймет форму Вриндавана, тот, конечно, никаких аппаратов, никаких преступлений совершать даже не сможет, потому что суть Вриндавана такова, что она, так сказать, далека от насилия, от всего от обмана. ये ना, इसलिए Теперь उनकी कृपा मनावे। ये तो महाराज ने श्री उन्होंने कहा है कि लोक चतुर्दिश ठकुरई संपत्ति सवै समेत सब तज बस वृंदावन रसिकन को रस खेत। 14 लोगों की तुझे संपत्ति भी दी जा रही हो, ऐसे लिखा। например, 24 человекам раздают, например, богатство. 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग, Вернее, это 24 поколения, это 7 сверху и 7 снизу. सबका 14. तुझे अधिपत्य भी दे दिया जाए। То есть даже если нам дадут какой-то высокий пост, लेकिन अगर अपना भला चाहे तो सबको छोड़ के फिर भी वृंदावन वास कर लेना। но мы должны от этого отказаться и жить в Вриндаване. परंतु अभी ऐसी स्थिति बन गई जो वृंदावन में रहना काफी पैसा चाहिए, तो लोगों का ऐसी स्थिति नहीं बनता, तो आना चाहते परंतु आ नहीं सकते, ये बात है। आज का समय कुछ और ढंग का है। हाँ। समय समय की बात होती है। पहले तो कोई भी रह सकता, कोई छोटा वो
बनाना है और फिर रहो। जो आज और रह अभी सक- ऐसे हो नहीं सकता है। जो आज रह सकते हैं ना, आज जो सुविधाएं जो पहले नहीं थी, हाँ ये तो है। जो आज रह रहे हो तुम, पहले नहीं आ सकते थे तुम, या 4 दिन भी नहीं रह सकते थे। पहले ऐसा माहौल था, अब तो दिन पे दिन माहौल बढ़िया है। और Говорит, зато कि сейчас- पैसे की तो समस्या है, हाँ पैसे की समस्या केवल है। पैसा की तो समस्या है। पहले बहुत बड़े डर थे, हाँ डाकू थे हाँ, पहले। अब डर नहीं है। हाँ ये सही है। सब जगह डाकू थे। हाँ, पहले बहुत समस्याएं। Раньше на самом деле проблем в Вриндаване было больше, ведь очень много диких людей было, они нападали на садку, убивали даже. Сейчас, как сказать, легче стало, только дело в деньгах. अब तो केवल एक ही समस्या, पैसे की। एक ही कोई परंतु ज्यादा काफी खर्च- बड़ा है। पहले बहुत, Денег-то все и дело. Хорошо. पहले छाया नहीं थी, पेड़ पेड़ थे बहुत। Чая नहीं थी। मतलब कुछ समय पहले जितने मकानात नहीं थी, हाँ रहने मकान कम थे। मकान कम थे। हाँ। अब मकान भी बहुत बन गए, रहने वाले भी बहुत आ रहे हैं। अब देखो प्यारी जी में जो रोजाना जितनी भीड़ होती है ना, इतनी भीड़ 8 दिन में भी नहीं होती। वो एक दिन Говорит, के что сейчас сколько людей приходит в Бихаричи в течение одного дня, раньше в течение недели столько не приходило. बहुत भीड़ और बहुत लोग Сейчас हुए очень много людей стало приезжать сюда, приходить. आने जाने वाले। इधर अपने आप प्रचार भी काफी है बिहारी महाराज का И वृंदावन का, отсюда, लोग जाने конечно, भी। тут много проповедуют, из-за этого людей много стало приезжать. तो अब जो सुविधा है पहले इतनी नहीं थी। परंतु पहले थोड़ा बहुत शांति ज्यादा शांति मिलता था पहले। बहुत सादा चीज, परंतु इतना ज्यादा पैसे नहीं चाहिए था। अब ऐसी सुविधा नहीं है कि साधु लता के नीचे भजन कर ले। पहले लताओं के नीचे बैठे रहे तो मकान से कोई मतलब नहीं। Раньше вообще люди жили просто под деревом и все. Не надо никаких домов, не надо было ничего. हटे पुराने पहले ही, और एक करुआ जी पास में, और कुछ नहीं। Старую रोटी одежду मांग के खा ले। носили, они просили эту еду там и сям, и только кувшинчик с водой носили, все больше ничего. केवल कहीं से टुकड़े मिल गए, उनको बना के सी के पहन लिया। И они просто और- собирали старые тряпочки, сшивали вместе. प्रतिवासियों के घर में आसे पासे गांव में जाके मजदूर Ходили निकल ली по नहीं, деревням, просили немножко роти, и все, жили по деревням. और एक लता के पेड़ के नीचे पड़े, ऐसे भजन करते थे। Сидели под деревом, и так они совершали баджан. तो वो अब नहीं कर सकते हैं, Сейчас мы уже так не можем. क्यों? किसी लता के नीचे पड़ेंगे तो खेत बारे भगा देंगे, अभी ऐसे पैर नहीं मिलेगा। पेड़ ही नहीं मिलेगा। तो अम्न और जिम में बहुत बड़ा अंतर है। और दोबारा से जो सट्टे वाले हैं ना, सट्टे वाले, सट्टा बताने वाले, सट्टा पूछने वाले, कोई एकांत में भजन करने लगता है साधु, उसके पास सैकड़ों सट्टा पूछने वाले पहुंच जाते हैं। सट्टा समझ लो, जुआ होता है, जुआ। पैसे 1 रुपया लगा के और 100 से 500 रुपये मिलते हैं। वो नंबर पूछने, तो साधुओं से नंबर पूछने पहुंच जाते हैं। तो ये तो बहुत भजन करने वाले साधु हैं, ये हमको नंबर बता देंगे। अगर वो अच्छा समझ गए? अच्छा अच्छा तो कोई एकांत में भजन करने लगता है तो उसके पास कई लोग नंबर पूछने पहुंच जाते हैं, और वो नंबर नहीं बताता है तो उसको मारते हैं। तो कैसे एकांत में भजन करें? Говоришь, что сейчас такая даже практика стала. Там это, если кто-то сидит отдельно и занимается баджаном, к ним подходят и думают, вот садку такой, все знает. Дай-ка я у него спрашиваю тарейный номер. Если не скажет, то дам по шее. Такие даже практики. हाँ ये हमारे लिए नया है, मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये सुनी ये होता है। तो आज के समय में ये जो सुविधा है ना, कि बराबर यहाँ तुम जो आ रहे हो ना, पहले नहीं आ सकते। И вот сейчас हम लोग мы यहाँ сюда 20 साल से пришли. हैं। Он здесь 20 лет हमको यहाँ- живет, да? इस Нет, ну в этом месте. इस да. जगह पे 20 साल हो गए हैं। Здесь, в этом месте, 20 лет живет, да. और तुम 10 साल पहले यहाँ कोशिश करने के बाद भी हमारे पास नहीं आ सकते। 10 лет назад вы даже попытались бы прийти, не пришли бы. क्यों? क्योंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़, कोई अब चीज बन गई है। कॉलोनी नहीं थी ये, Раньше, колонии не было. कॉलोनी नहीं थी ये। Раньше никакой колонии не было, никаких домов не было. Тут вообще было такое Раста и не колонии. заросли. Тут не пройти вообще было. Не Да. было дороги. मैं हरदा संस्थान में नवलपुर में पवित्र समाज करता था पहले।
रात में 10:30 बजे आता था। Он возвращался один раз пол 11 вечера. तो हम लोग तो यहाँ के रहने वाले, तो हमको तो डर है रात में जाए दिन Он में जाए, думает, हमको ничего तो कोई- страшного, я тут живу, типа, все нормально. तो मैं 10:30 बजे आ रहा है, तो कोहर पड़ रहा, जाड़े का टाइम था, И поздно уже. कोहरा पड़ रहा, कोहरा समझते हैं, Скоро, मतलब, जाड़े один раз. में ठंडी से वो धुआं हो जाता है। अच्छा, это уже начался туман. तो मैं जो है 10:30 11 बजे रात्रि को आ रहा समाज करके, 10 साल पहले, После сама 10 лет назад было. 10-12 साल पहले बात है। तो जब मुझे रास्ता भूल गया। И он забыл, как идти, дорогу забыл в тумане. А когда और ये туман, то कॉलोनी है очень ना, ये плохо कुछ नहीं видно. बना था उसमें, Раньше там ничего не было, это колония. और यहीं आ रहा था, रास्ता भूल गया। Дошел, забыл, как идти, где дорога. अब इधर जाऊं उधर चला जाऊं, कभी Туда пойду, туда пойдет, ходил. यहाँ के लिए रास्ता नहीं मिला मुझे, И не нашел. ऐसा था पहले। Вот так было. Не нашел дорогу. जब फिर मैं जैसे तैसे इधर उधर, एक मेरे पे साल थी, सफेद И у साल, него была белая одежда. मैंने की अब तो यहाँ जंगल में बैठा रहूंगा, रात Он में подумал, रास्ता ही буду नहीं मिल रहा сидеть है। уже ночью тут, и что, куда искать, не найду ничего. पर फिर धीरे धीरे एक खम्मा था, खम्मा नजर आया, Потом तब он मैं увидел там это колонна какая-то стояла, увидел он там. И जब जाके подошел. यहाँ Он думает, да, вот сюда пришел. Джангл था यहाँ. यहाँ जंगल था ये सब, И со всех сторон тут просто лес был, больше ничего не было. Да, здесь это много было, ничего правда не было. कोई मकान बना हुआ था, जैसे हमारा था यहाँ चामुंडा И देवी। Хариндаси का नहीं था उसी समय पर. ना यार, नहीं था, हाँ. एक काली जगह से. ये सब खाली पड़ा हुआ हाँ, था, मुझको भी याद एरिया है. पूरा, ये कॉलोनी है ना, कॉलोनी नहीं थी। पूरा काली था. ये पूरा मैदान था, हाँ, हाँ. ऊबड़ खाबड़ नीचे ऊंचे गड्ढे थे, मैदान था। यहाँ ये जो कुछ नहीं मकान था. देख रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ वो सब लोग यहाँ आते वो बाथरूम के लिए. हाँ, बहुत दूर यहाँ। Везде туалет был? Да. जंगल में जाते हैं, या जंगल था. सब जंगल। रास्ते को क्रॉस करना बस या कुछ नहीं था. तो अब जो अनुकूलता है ना, हाँ. साफ देखा जाए, पहले इतनी अनुकूलता नहीं। हम देख रहे हैं हमारे अच्छा. पहले जो जितना डर था, अब डर नहीं। И डर नहीं, परंतु बहुत как бы картина и पैसे सब लोग यहाँ बहुत ज्यादा किराया चाहते हैं. हाँ। दो. पैसे की मांग ज्यादा बढ़ रही पैसे है, की मांग पहले बहुत कुछ बढ़ गई. अच्छे आदमियों के अंदर बहुत बड़ा- 5-6 गुना कम से कम बढ़ गई. बहुत ज़्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा हो सकता है. और 5-6 मिनट। Дикие животные тоже водились здесь? अच्छा, वो जानवर भी था यहाँ पर. जानवर, जंगली जानवर. जंगली जानवर भी थे, Да, गीदड़, वैसे ज्यादा छोटे-छोटे, गीदड़ बोलते हैं, Это есть такие шакалы или лисички, они такие маленькие белые. Зайцы. गीदड़ बोलते हैं। Тут больших нет животных. Давно перебили. В Бенгалии тигры есть. Они их тоже стреляют, потому что животных не любят. Вот аскезы и метлы, и бхакти, они противоположны друг другу. Сможет ли мешать аскезы своему преданному служению? अच्छा, पूछ रही हूँ तपस्या करने से कोई वो बाधा हो सकता है भक्ति के लिए? हाँ, Да, может быть это препятствие тапасия. भक्ति में तपस्या नहीं होती। Потому что в भक्ति нельзя тапасию совершать. तपस्या में एक हठयोग होता है, सकामता होती है। Тапасию совершают для того, чтобы исполнить какие-то свои желания. Зря. Да. Любые желания. और материальные. ठाकुर Что есть? ठाकुर अपने भक्त को कष्ट देना नहीं चाहते। То, что Господь не хочет давать, भक्त प्रेम ही होता है, प्रेम जहाँ होता है वहाँ कष्ट कहाँ। потому что Господь любит бхакту свою, Он не хочет, чтобы ты страдал. И так за любовь зачем это страдание должно быть? तपस्या एक हठयोग होता है, भूमि रम रहे हैं। Это чтобы себя возвеличить, люди совершают тапасию такую. भक्त तो क्या करेगा, भजन नहीं हो रहा है तो कम खाएगा। Если человек, как сказать, бхакта, он, если не может совершать баджан, значит будет меньше есть. Чтобы было, कम प्रसाद पाएगा, меньше есть будет. हिसाब से रहेगा, Более, भक्ति को बढ़ाने के लिए आलस ना आवे, शरीर чтобы ठीक он не रहे। спал слишком долго, ну, так, чтобы была возможность у тела
और तपस्वी हठयोग करके बिल्कुल नहीं खाना छोड़ देता है। А тапаси они вообще перестают есть. ठाकुर ये थोड़ी चाहते हैं कि हमारा भक्त हमको पाने के लिए खाना छोड़ दे, कभी नहीं И चाहते। Господь не хочет, чтобы его достичь, человек оставил еду и вообще не ел. परंतु कई लोग ऐसे होते हैं, वो उसको ऐसी स्वभाव धीरे 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 खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं. तो ये खाना छोड़ देते हैं ना, हाँ, सदा के लिए. वो सदा के लिए छोड़ देते हैं। वो फिर वो गान से, वो सूर्य से, और कहीं से आते शक्ति, कहीं न कहीं तरफ से. वो बात ऐसी है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे स्वामी जी महाराज पूरे 24 घंटे में व्रत कभी नहीं रहते स्वामी जी महाराज, लेकिन खाते भी ना की बराबर, Он एक говорит, रोटी что चना। два вида есть, ну, как сказать, отречения такого. Вот как Шри Харидас, он все время баджан совершал 24 часа. Поэтому он почти ничего и не ел, потому что ему это не надо было сильно. तो प्रेमियों का जीना इस प्रकार होता है कि केवल शरीर को चलाने के लिए जीते हैं। То есть любящие, они так едят, чтобы только тело поддержать, больше ни для чего. भजन में बाधा न बने और शरीर भी चलता रहे। Чтобы тело было поддерживалось, не умирало, и в то же время, чтобы баджан можно было совершать. चाहे कम खाने से शरीर हो या ज्यादा खाने से शरीर चले, Не важно, भजन как тело любит, чтобы Баджан होना много चाहिए। или мало, лишь бы только баджана больше совершать. Ну, то есть выкадыши как раз для этого и делают, например, постятся, чтобы больше было времени на... बता रहे हैं जो एकादश व्रत में ये हो रहे हैं, जो लोग कम खाते हैं और ज्यादा भजन करते हैं इस दिन में. वो एकादशी एक व्रत का एक लक्ष्य हो गया ना, वो ठाकुर से अलग हो गया, На самом उसको деле प्रसाद को छोड़ा जाता है उसमें। дело не в том, что там лучше или хуже. Экадыши это брата. И Экадыши это тоже как полубог, это полубогиня. И фактически мы ей поклоняемся, когда мы соблюдаем это ограничение в еде. उसमें दशा बदल दी जाती है अपनी। То есть мы перестаем быть преданными своего Господа, мы поклоняемся полубогине в А этот если не день. выкадыши это делать? Что Экадыши? Не выкадыши делать. Ну, поститься и больше повторять. अच्छा और यदि दूसरे दिन में करेंगे एकादशी में नहीं, दूसरे दिन में करेंगे, कम खाएंगे और ज्यादा भजन करेंगे, हाँ कर सकते हैं। да, в другие дни хорошо, नормально. जैसे कि एकादशी के दिन मत करो तुम, और कोई भी दिन, बुधवार है, इतवार, कोई भी दिन पकड़ लो कि हमको शरीर ठीक रखने के लिए कम खाना है, Если мы केवल хотим, पूरे 24 например, घंटे में आधी रोटी खानी, एक रोटी खानी है, любой तो день करो। можем выбрать и просто так в этот день больше посвятить времени баджана и меньше есть. Это можно. वो व्रत थोड़े हुआ, वो Это तो अपने неправда, शरीर के это हिसाब से просто चल रहा чтобы है। тело было, отдыхало от этой еды, переваривания и больше, так сказать, совершалось баджан. То это возможно. जैसे कि कोई तकलीफ भी हो जाती है, डॉक्टर लोग खाना खाने के लिए बिल्कुल बंद कर Как, देते हैं, например, есть какие-то болезни, и доктор говорит вообще не есть в это время. तो वो तो शरीर को चलाने का ढंग है, कोई व्रत थोड़े हुआ हो। Это не врата, это просто чтобы тело выздоровело. हम कहीं फंस गए थे, Или если мы где-то застряли. पहले हम वृंदावन आने से पहले कहीं रहे ना, लीला में, रासलीला रामलीला में रहते थे। Он жил в одной там вот Раслиот деревня называется, недалеко от Варшаны. तो वहाँ सब लोग, हम लोग 20 आदमी थे, И 20 человек там, 21 में हम थे, 21 он был. तो सब लोग वो एकादशी व्रत रहते थे, И 20 все совершали Экадаши брата. केवल उनमें हम नहीं रहते थे, Только он один на самом деле не совершал ее. लेकिन सम्मान वो सब लोग Ну, чтобы एक уважить संत रूप этих से людей. सम्मान हमारा सबसे ज्यादा करते थे। На самом деле его уважали даже больше, чем всех остальных. तो एकादशी का दिन आया, И когда был Экадаши, बोले आप तो बहुत अच्छे बड़े भक्त हो, लेकिन आप сказали. एकादशी नहीं रहते हो, क्या बात है? ты такой хороший и святой, почему ты не следуешь Экадаши? Не соблюдаешь Экадаши? उन्होंने हमारे ऊपर सब लोग हमारी बहुत सबसे ज्यादा इज्जत करें, И тогда все на него напали. लेकिन हम एकादशी न रहे ना, तो एकादशी के दिन वो नाक सुकेड़े, ये तो एकादशी नहीं रहते। И, в общем, там Экадаши, если хоть что-то принять в Экадаши, то уже Экадаши не следует, Экадаши не следует. तो उन लोगों का हम बोलवाला, И он... अब उनको हम समझा भी नहीं सकते, गांव के गांव एकादशी करें हम, И как он может им объяснить, они такие простые люди, они вообще не понимают этих вещей. क्योंकि हम तो नए नए गए वहाँ, Потому что он как бы еще был молодой, तो
तो फिर अपने धर्म को कैसे सुरक्षित रखा И он जाए? думает, как же свой дхарму हमारे गुरुओं ने защитить. पढ़ाया कि एकादशी कभी नहीं करनी है। Его гуру Вау, сказал ему, логика. не следуй Экадышам, а те люди следуют Экадышам. Что делать? तो हम जो है И он целый день पूरे दिन उनके संग संग भूखे रहते вместе с ними сидел, голодал. और फिर दोपहर को क्या करते, आटा रखा रहता ना, И आटा там есть немножко аты. उसमें से इतना सा आटा Он लेते взял вот столько аты. और हाथ पे रख के Это мука. हाथ पे रख लेते Он положил на руку और बिहार जी का नाम लेके и उसको с именем Бихарича съел. बाकी पूरे दिन भूखा रहते। А так целый день перед ними он अब वो сидел. कहने लगे अरे ये तो कुछ भी नहीं खाते, Они говорят, он वो तो правда फल भी ничего खाते не हैं, सब ест. कुछ खाते, Они едят фрукты и так далее, он ничего не ел. वो तो फल भी खाते, सब कुछ खाते एकादशी के दिन। всё они ели. अब हम केवल इतने से आटे को खाते, А он вот столько съел муки. उनको नहीं बता देगा। Конечно, он им не сказал, что он съел муки. Чтобы वो они думали. फिर उनकी समझ में आएगा भाई ये तो और बड़े भगत जी हैं, И они подумали, ये तो да, बिल्कुल он कुछ भी नहीं еще, खाते हैं। он еще больше даже нас, святее нас. Он даже вообще ничего не ест. ऐसे करके अपना धर्म अपने तो सबको तो नजर में आया कि ये तो एकादशी रहते हैं और ऐसे एकादशी रहते Для हैं, людей केवल он जल вроде पीते бы कुछ как खाते ही नहीं। он вроде бы только пьет воду и больше не ест ничего. Для людей. लेकिन इस बात को हम जानते थे कि हम एकादशी रहते हैं कि नहीं, हम तो आटा खाते हैं। Но он съел немножко муки, чтобы этих кадышей не было. बिहार जी का नाम लेके आते हैं, खा लिया। То есть он не последовал ему. तो अपना धर्म निभाने के लिए कहीं ऐसा हिसाब हो जाए तो कोई युक्ति देख ली जाए। ये इन लोगों की मन में ऐसे वो बढ़ गई, जो कब हम संसार से आते हैं, इस दुनिया से आते हैं, तो सब लोग बता रहे थोड़ा बहुत तपस्या करना चाहिए, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना. उसको लग रहा है जो एकादशी तो सही है, थोड़ा बहुत तपस्या चाहिए, अपने ऊपर थोड़ा बहुत वो कुछ कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए अभी छोड़ना मुश्किल है. क्योंकि इनके लिए शुरू से बहुत मुश्किल था ये स्वीकार करना, फिर कैसे छोड़ना. ये बात है, बहुत मुश्किल छोड़ना, मुश्किल से ले लिया, फिर कैसे छोड़ना. वो ऐसा है, जब ये समझ में आ जाता है ना, कुछ दिन अभी एकादशी करते रहो. Ничего страшного, если вы не в состоянии сразу оставить эту врату, следуйте ей. पूरे दिन एकादशी रहो, खूब करो ऐसे ही. Целый день делайте все как хотите. लेकिन Но एक भुना हुआ चना, можете взять маленький кусочек чина. केवल एक, Одну только. Чина, ну такой вот горошинки такие. एक Это यानी бобовые. एकादशी व्रत 24 घंटे का होता होगा, 24-часовой экадыш бывает. हैं? Да. तो एक भुना हुआ चना और बिहार जी के अपने इष्ट के अर्पित करके И предложите एक चना своему खा लिया Господу करो बस. одну маленькую штучку проглотите и все. और Никакой ऐसे экадыша врата не будет. Все. Лучше преступление совершать. समझ में? तो उससे इष्ट की प्रसन्नता तुमको बहुत बड़ी मिलेगी, एकादशी व्रत को भी करते Вот हो. тогда увидите, что Господь очень сильно смилостивится над вами. Даст много денег, чтобы сюда приезжать. पूछ रही है तब इष्ट ज्यादा पैसे दे देंगे आने के लिए. Идеи से कृपा तो इसे करेंगे बता. वो कृपा करने वाले जन कितना दे दें क्या पता, उनकी लीला है. Это же он всю милость оказывает. Это кто знает, чего он даст, чего не даст, это его лилы. Кому чего дает. वो जन कितना देने लग जाए उनकी, ये प्रेमियों की बात. Это просто, как сказать, это как разговор любви. То есть, कोई बात नहीं, अभी अगर дело एकादशी любви. चलते रहो एकादशी में Нет проблем, можете еще пока поразвлекаться, конечно. आगे Дальше, समझ ना आए когда вы सत्संग это के द्वारा. поймете суть этих एकादशी, тогда अब со временем, तुमने सत्संग के द्वारा प्रसाद की महिमा, जहाँ प्रसाद की महिमा когда вы होती है वहाँ узнаете एकादशी. величие просада, да, просада, то что такое эकाдशी? Эकाдशी гораздо ниже, чем величие просада. जब कोई समझ में रास्ता आ जाता है तो कभी भी आदमी उस रास्ते पे चलने लग जाता है, तो रास्ता का ही मालूम नहीं होता है. अब तुमने सत्संग के द्वारा श्रवण कर लिया कि एकादशी की महिमा क्या है
और प्रसाद की महिमा क्या है, तो उसको जब चाहे तब अपना लेना, अभी नहीं अपना सकते। Когда человек начинает идти по дороге, никогда не знаешь, когда человеку эта дорога приведет к цели. Вы уже знаете, что, как сказать, величие просада по сравнению с Экадышем. Как знать, может, когда-нибудь у вас тоже это, так сказать, получится. समझ में आना चाहिए। Главное, чтобы понять это. А что такое шуру-шуру? Шуру-шуру сначала. Шуру-шуру? Шуру-шурусы сначала. Скоча लगता है शब्द. क्या Шуру-шуру से. अच्छा Смешанное слово. लगता है. क्या अच्छा लगता है? Шабд. Шуру से. Шуру. Вообще этого не понимают. Что вам там понравилось? Это выше его понимания. Всё. Детский сад, думаю. Можно ли, например, со святыми именами или с изображением заходить куда-то в туалет или как вообще это? Вот, С носят- какими именами можно? Можно со святыми Конечно. именами? Да. Написано Написано. где-то, да. Или там вот... अभी व्रत носят- एकादशी व्रत को करते रहो, आगे चलते Следуйте, रहो। следуйте своему кадышу. हैं? अभी जब, लेकिन अब समझ के तुम्हारी हृदय में इस समझ को धारण कर लियो सत्संग। Пока у вас это в сердце, как сказать, не появится понимание, делайте, а вот когда уже поймете внутри, тогда это вопрос другой. Я уже не знаю, что делать. उसको अभी मालूम नहीं है क्या करना क्या नहीं करना. गुरु मंत्र का जाप जो करते हो उसको करो बराबर, एकादशी व्रत रहते हो उनको भी करते रहो, लेकिन जो सत्संग सुनने आ रहे हो, तुम समझ में आ रहा है यहाँ से और कहीं से, इनमें से रहस्य विवेक कर करके आगे पूंजी जमा करो। Нужно повторять мантру, которую вам гуру дал, следуйте кадышам, но из лекции вынесите, пожалуйста, как сказать, мудрость, которую вам дают. Для этого сюда и ходим. Если ты. Интересно будет с кем-то, кому-то вопрос задать из таких, исходит авторитетных по поводу Экадыша. Попробуйте задать. Господин Параджи, наверное. Да. Кстати, Гаслин Махарадж не глупый. Пробуйте задать. Мы про Харидаса много знаем. Да? Да. И сам рассказывает что-то, за что знает, рассказывает. Ну, любопытно. Глядите, и в Исконе со временем отменят Экадыши. Там Почему наоборот, нет? там Ачал такой есть, ну, новый сандейси. Он там каждую ночь не спят и по ночам. И что? И Каждую поют. ночь? Нет, не в Экадыше. Вот. Ну, в Москве там собирают огромные фестивали. Там. Я нигде нет. Да. А ночью всегда? То есть, нет, по поводу изображений, ну, некоторые носят Ача. всякие... पूछ रही है यदि कोई लोग पहनते हैं वो कोई चित्र होता है ना То есть, или तो फिर कब написано где-то, нельзя, да? और नाम लिख देते हैं वो शरीर में, तो फिर कब सोच में जाते हैं तो ये तो कोई अपराध नहीं है तो इसके साथ जाना. जैसे वो चित्र और वो पहनते हैं ना, हाँ. वो अपवित्र नहीं होते हैं। Нет, то, что вы носите на теле, это не оскверняется. और बहुत लोग तो ऐसा करते हैं, उसको जो चित्र रखते हैं उसको निकाल देते हैं, Некоторые снимают, конечно, और ये नाम फाम जो लिखा लेगी ये नहीं करवाना चाहिए। इससे но имена на самом деле не надо писать на теле. В этом нет никакого смысла. Писать святые имена на теле. ये नाम लिखवाना करना नहीं, Ну, केवल на одежде. अच्छा, कभी ऐसे वो कपड़ा में लिखा हुआ कुछ? आज जो कपड़ा में लिखा उसको शौच में नहीं पहन के जाना। Нет, такую одежду не надо в туалет. Вообще носить. Ну, как бы, это... Ну да, что-нибудь нейтральное носить. А татуировки Это больше это для тоже потом. лучше не стоит. अच्छा, वो कोई लोग ऐसे कुछ वो सुई से ऐसे नाम लगाते हैं. हाँ, वो नहीं कराना चाहिए। Не стоит, это не стоит, ни к чему это. ये सब जो है केवल जो है अपना
हमें गुरुओं के द्वारा दिया हुआ Только то, что гуру дает, это самое хорошее. जो तिलक स्वरूप है यही सब कुछ То है। тилок это все. द्वादश तिलक है ये। Тилок, 12 частях тилок ставится, это достаточно. कंठी द्वादश तिलक Памятники малые, это надо носить, то, что гуру дал. ये सब जो है जरूरी नहीं है। Нет необходимости в таком. Наверное, это больше людей привязывает к своему телу. Это просто для эго. проповеди. Это Нет, одежду, чтобы видели. Как Нет, мне кажется, многие просто уже из-за ложного эго, чтобы было красиво, цветные делают, там еще как-то, там как, своему, так, чтобы было видно. Да? И Ну, декаватки, нет, изображение Кришны, предлагаты. Да, это больше для показухи. कौन सा वो नाम लिखवाते हाँ हैं? नाम लिखवाते हैं, कोई अलग अलग रंग Picture, की ну, это ऐसे изображение. तस्वीर बनाते हैं ऐसे शरीर पे या कपड़े पे? शरीर पर. हाँ बहुत लोग लिखवाते हैं पर इसे लिखवाने से क्या होता है? А что с этого будет? Если, да, человек что-нибудь повторяет. ये लिखवाना करना ये सब कोई जरूरी नहीं होता है। कोई जैसे प्रिया शरण है, छोटा प्रिया है ना, हाँ अब उसने भी हमको हमारे में उसने श्री अरदास लिखवा लिया। अच्छा हाँ उसने लिखवा लिया। श्री हाँ अरदास। फिर वो शरीर छूट जाएगा, फिर कछुआ पड़ेंगे शेरदास. तो ये चीज सब जरूरी नहीं है और किसी का मन उठ रहा है, भाव उठ रहा है तो लिखवा लो, कोई इससे हानि भी नहीं है। Нет ये в सब этом ни плохого, ни хорошего ничего. Ну так особо ничего хорошего нет. Плохого ये सब जरूरी चीज है। нет необходимости. Ну, наверное, про историю Шри А. Гуридаса, это, наверное, в другой раз. Ну сейчас поздно. बाहर हो गया। Если когда-нибудь это... हाथ कट गई लाली हैं?